How would an illiterate orphan become a king? Oke, sekarang pertanyaan selanjutnya, bagaimana mungkin seorang yatim piatu yang buta huruf ya tidak dapat baca tulis bisa menjadi seorang raja? Fragments of the Chart of Jacob of Edessa 692 AD refers to Muhammad as the first king of the Arabs. Kita lihat ini adalah fragmen ya atau lembaran perkamen ya dari The Chart of Jacobi di Edessa tahun 692 Masehi. Ini merujuk kepada Muhammad sebagai raja Arab yang pertama. It seems very unlikely that an orphan would become a king. It fits with a typical mythological story. Hampir tidak bisa dipercaya ya bahwa seorang yang buta huruf itu bisa menjadi seorang raja. Tampaknya lebih mirip seperti mitos. In fairy tales, orphans become kings and queens. Di dalam cerita-cerita dongeng ya kadang-kadang anak-anak yatim piatu itu bisa menjadi raja atau menjadi seorang ratu. But in real life, this doesn't generally happen. Tapi dalam kehidupan nyata hal ini jarang sekali terjadi. What is typical in most of history is that those whose family have a history in politics likely rise to power, whether in dynastic or non-dynastic situations. Apa sih kesamaan ya dari cerita-cerita sejarah ya yang ada ya? Kebanyakan ya cerita-cerita sejarah itu adalah dari keluarga yang sudah mempunyai sejarah di mana satu keluarga mereka mempunyai sejarah di dalam dunia politik. Itu di mana mereka mulai mempunyai kekuasaan di situ. Ya, apakah itu sebuah dinasti atau non-dinasti? Muhammad or Mahmud is a title. Muhammad atau Mahmad ini adalah sebuah gelar. So Muhammad isn't really a name but a title. Muhammad sebenarnya bukanlah sebuah nama tetapi sebuah gelar. One of the meanings of Muhammad is the praised one. Salah satu arti daripada nama Muhammad ini adalah yang terpuji. So it is likely that it is a title rather than a real name. Jadi ini lebih mungkin sebuah gelar ya, bukan nama asli. If we want to find the real person in the 7th century, we need to know his real name. Kalau kita mau menemukan ya tokoh sejarah pada abad ke-7, kita perlu tahu nama aslinya. There are 4 references to Muhammad in the Quran, but they may refer to Jesus, not an Arab prophet. Ada 4 ya, tetapi kata Yesus ya bukan kepada seorang nabi Arab. Have you got that? Yeah. Okay, so these are 4 references to Muhammad in the Quran. In each case, it could easily refer to Jesus as well as Muhammad. Jadi ini adalah 4 rujukan ya di dalam Quran, ayat-ayat di dalam Quran ya. Tampaknya ini dengan sangat mudah kita bisa merujuknya kepada Yesus atau Muhammad ya. Surah 3:144, Muhammad is not but a messenger. Other messengers have passed on before him. So if he was to die or be killed, would you turn back on your heels to unbelief? Contohnya di surah 3 ayat 144 ya. Muhammad tidak lain hanyalah seorang utusan ya. Utusan-utusan lainnya sudah meninggal sebelum dia. Jadi kalau dia meninggal atau terbunuh, apakah kamu akan menjadi tidak percaya ya atau murtad? But because people refer to Jesus also as the praised one, this could be about Jesus originally. Tapi orang-orang juga merujuk pada Yesus sebagai yang terpuji. Jadi ayat ini juga bisa ditujukan kepada Yesus. Surah 33:40, Muhammad is not the father of any one of your men, but he is the messenger of Allah,
and the last of the prophets. Kita lihat lainnya surah 33 ayat 40 dikatakan Muhammad bukanlah ayah dari seorang pun ya di antara kamu. Dia tidak lain hanyalah seorang utusan Allah dan nabi yang terakhir. And as we know, Jesus was never married, so it makes sense that he was not the father of any one of your men. Seperti yang kita ketahui, Yesus tidak pernah menikah ya atau tidak pernah mengadakan perkawinan ya, sehingga sangat mudah ya Yesus yang dikatakan di ayat ini bahwa Yesus bukanlah bapak ya daripada kamu sekalian. Surah 47:2, and those who believe and do righteous deeds and believe in what has been sent down upon Muhammad or Jesus, and it is the truth from their Lord, he will remove from their misdeeds and amend their condition. Kita lihat lagi surah 47 ayat 2 ya. Mereka yang percaya dan melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, ya percaya apa yang sudah diturunkan kepada Muhammad, ini bisa juga merujuk kepada Yesus ya. Dan ini adalah kebenaran dari Tuhan mereka. Ya, dan Tuhan akan menyingkirkan segala dosa-dosa ya atau perbuatan-perbuatan mereka yang tidak baik dan memaklumi kondisi mereka. Muslims would agree that Muhammad is not God, he is just a human being. So clearly he can't remove sins. But Christians believe that Jesus could remove sins. So it is likely that this was really about Jesus originally. Muslim percaya Muhammad ini hanyalah seorang manusia biasa dan bukan Tuhan. Jadi tidak mungkin Muhammad bisa menghapus dosa mereka ya atau kesalahan mereka. Tetapi orang Kristen percaya Yesus adalah Tuhan. Jadi kemungkinan besar yang dimaksud Muhammad di sini adalah Yesus yang bisa menghapus dosa mereka. If you think this is unlikely, think about the word Quran. It comes from a Syriac word, Keriana, which means lectionary. A lectionary is something that Christians used in church. Ya, jadi kalau Anda tidak percaya ya apa yang saya katakan, kita lihat saja kata Quran. Quran ini dari bahasa Syria ya, Karyana ya. Jadi artinya adalah lectionary atau bacaan. Ini juga digunakan oleh orang Kristen ya. Some scholars believe that the Quran was actually a correspondence between preachers who were translating a lectionary into Arabic. So the real Quran was not the book we have today, but a Christian lectionary that was translated into Arabic in the 7th century. Jadi beberapa ahli ya, beberapa cendekiawan itu percaya bahwa Quran itu aslinya adalah suatu surat menyurat ya atau koresponden di mana mereka itu menerjemahkan ya Alkitab di dalam bahasa Arab ya. Jadi awal mulanya Quran yang asli ya, para ahli itu percaya bukanlah Quran yang sekarang ya, tapi merupakan terjemahan bahasa Arab dari Alkitabnya Kristen ya. And Surah 344, it says, Muhammad is the messenger of Allah, and those with him are forceful against the disbelievers, merciful among themselves. You see them bowing in prostration in prayer, seeking bounty from Allah and his pleasure. Their mark is on their faces from the trace of prostration. That is their description in the Torah. And their description in the Gospel is as a plant which produces its offshoots and strengthens them so they grow firm and stand upon their stalks, delighting the sowers, so that Allah may enrage by them the disbelievers. Allah has promised those who believe and do righteous deeds among them forgiveness and a great reward. Ya, kalau ini kita baca ya surah 3 ayat 144 dikatakan dan Muhammad hanyalah seorang rasul, utusan ya. Sebelumnya telah berlalu ya beberapa rasul ya. Apakah jika dia wafat atau dibunuh dan kamu brother, this is not surah 3 verse 14. It's not the same, brother. Have I got the number wrong? Ya, surah 3 verse 1.
Oh, okay. I think I may have put the wrong number. Just apologize. Yeah. Yeah, just apologize to the audience, but I've got the number wrong. It's a typo. Yeah, it's not Surah 3 verse 144, I think. You got Yeah, the it's- number mistake. Okay, yeah. Thank you. So what surah? What surah and what verse? I don't know offhand. I'd have to look it up. I will. It's not hugely important for now, but I'll just point something out about this. Okay, It's- I just translated from, because it's not Surah 3 verse 140. Yeah. Oke. Muhammad adalah, nanti Brother Mel akan kasih ya. Ini bukan surah 3 ayat 144 ya. Ada salah surahnya di sini ya. Saya bacakan aja ya teman-teman ya. Muhammad adalah utusan Allah dan mereka yang percaya ya. Dan Okay. mereka yang bersama dia ya itu forceful against. Jadi brother, can you see which surah is this, or you don't? I don't have a way of checking just now. Sorry about that. It's found in the Quran, but we can put that up later. I'll put a link later, but unfortunately I won't be able to find it right this second. Okay, we were But waiting for I'll you, just- or No, what I'll do is I'll just say a little bit more about this before moving on. Oke, teman-teman Okay, ada yang tahu so- nih surat berapa nih atau ayat berapa ini yang disebutkan Brother Mel di sini? Okay, in the 7th and 8th century, Christians in Syria and Iraq would have used the word Allah to mean God the Father. So here, Jesus is viewed by this group as merely the messenger of God the Father. So they obviously don't believe he is the Son of God. But you can see here that where it talks about the gospel here, it's talking about the parable of the sower. So this means that really this is talking about Jesus and not Muhammad. Oke, Brother Mel percaya ya di dalam surah ini atau ayat ini itu yang disebutkan atau ditujukan karena ini ada perumpamaan ya mengenai tabur tuai ya, juga perumpamaan yang disebutkan di dalam Yesus ya mengenai tabur tuai. Jadi bisa jadi ya ini juga merujuk kepada Yesus pada abad ke-7 ini. Okay. Now, Muhammad and Mubarak both mean the praised one. Sekarang kita lihat Muhammad dan Mubarak, kedua-duanya berarti yang terpuji. Okay. Now, this is Surah 3, 144. Muhammad is no more than a messenger. Messengers have passed on before him. If he dies or gets killed, will you turn on your heels? Ya, ini surah 3 ayat 144 dan Muhammad adalah seorang utusan ya. Sebelumnya telah berlalu beberapa utusan. Apakah jika dia wafat atau dibunuh kamu akan murtad? But compare this to Surah 575, and we can see that it also has a similar phrase about the person. Sekarang kita bandingkan dengan surah 5 ayat 75, ya ini mempunyai perbandingan yang sama di sini kalau kita lihat. The Messiah, son of Mary, was only a messenger, before whom other messengers had passed away, and his mother was a woman of truth. Ya, surah 5 ayat 75 ini dikatakan, ya Al-Masih putra Maryam juga hanyalah seorang rasul. Sebelumnya pun sudah berlalu beberapa rasul dan ibunya seorang yang berpegang teguh pada kebenaran. Jadi ada persamaan di antara dua ayat ini. So we can see more clearly that the second one is referring to Jesus. So it's likely that the first one was also referring to Jesus originally. Ya, jadi kita lihat ya surah 5 ayat 75 ini kan merujuk kepada Yesus. Ya, jadi kemungkinan surah 3 ayat 144 ini juga merujuk kepada Yesus. Also, if we look at Surah 19, 30-31, we can see that Mubarak is used in relation to Jesus. Ya, sekarang kalau kita lihat di surah 19 ayat 30 dan 31, Mubarak ini juga ditujukan kepada Yesus. Jesus declared, I am truly a servant of Allah. He has destined me to be given the scripture and to be a prophet. He has made me a blessing, Mubarak, wherever I go.
Iya, jadi surat 19 ayat 30 sampai 31 ya, dia Yesus ya atau Isa ini berkata, sesungguhnya aku hamba Allah, dia memberiku kitab ya dalam kurung Injil, dan dia menjadikan aku seorang nabi ya, dan dia menjadikan aku seorang yang diberkati ya, mubarak di mana saja aku berada, dan dia memerintahkan kepadaku melaksanakan sholat dan menunaikan zakat selama aku hidup. As you can see, there are only 4 references to Muhammad in the Quran, and they all could be referring to Jesus, not Muhammad. Jadi kalau tadi kita melihat hanya ada 4 referensi yang merujuk kepada kata Muhammad ya, dan keempat-empatnya ini bisa jadi merujuk kepada Okay. I can't see this, unfortunately. So this is an oral tradition which was written down in 1629, found amongst the Huihui or Chinese Muslims, which includes this. Ya, ini adalah tradisi lisan ya yang diteruskan turun-temurun ya di tahun 1629. Ini ditemukan ya, atau orang Muslim Cina ya yang mengatakan seperti ini nih. The Huihui is the new name for Muslims in China, but the old name was the religion of the Taiyaye. Huihui ini adalah nama baru ya untuk merujuk kepada orang-orang Muslim di Cina. Tetapi nama kunonya adalah orang-orang Taiyaye. So it says, the Huihui Imam Saye Chu and Wu Gao Si were from Medina. Their teacher Muhammad, who was born a deity, would not be burned in fire, nor would he get wet in water. Jadi di sini ya disebutkan katanya ya, Imam Huihui ya itu Saye Chu ya atau Sayyid di sini, dan Wogaisi atau Wagas ini berasal dari Madinah. Ya, kemudian guru mereka Muhammad ini dilahirkan secara ilahi gitu ya. Jadi merupakan seperti Allah gitu ya, seperti Tuhan ya. Yang mana dikatakan dia tidak terbakar di dalam api dan dia juga tidak menjadi basah di dalam air. So even this Muslim source seems to equate Muhammad with Jesus, who obviously was born a god. Jadi tampaknya dari sumber Muslim di Huihui ini ya, sumber Muslim ini mengatakan menyamakan Muhammad dengan Yesus ya yang lahir secara ilahi. Muhammad is a composite myth that is based on a number of historical people. Nampaknya Muhammad ya ini merupakan mitos yang digabungkan jadi satu ya, yang berdasarkan beberapa tokoh sejarah. When Ibn Ishaq wrote his biography, he had to produce a story from lots of different ideas and inspirations. Ketika Ibn Ishaq menulis biografi daripada Muhammad ini, dia mengumpulkan cerita-cerita ya atau ide-ide dari banyak gagasan-gagasan dari banyak orang, dari banyak sumber. If, for example, you look at the first 30 pages of the Sirah, it is obvious that he has copied many of the stories from the Gospels about Jesus. Jadi kalau kita membaca ya dari apa yang ditulis Ibn Ishaq nih 30 halaman pertama, kita bisa melihat dia mengkopi atau menyontek, menyalin ya dari Injil-Injil mengenai Yesus. But he also took the stories of lots of different people in the 7th century and mixed them together into a new biography. Tapi dia juga mengumpulkan ya cerita-cerita dari sumber-sumber lainnya dari beberapa orang pada abad ke-7 dan dia mencampurkannya menjadi suatu cerita biografi Muhammad. So one of the people that he probably based it on is Babay Mahmuda, Babay the Great. Salah satu sumbernya itu adalah Babay Mahmuda atau Babay yang hebat ya, Babay yang hebat, yang agung. He was a Nestorian leader that ruled from 608 to 628 AD. Dia adalah seorang pemimpin Nestorian ya yang memerintah kira-kira dari tahun 608 sampai 628 Masehi. He should have been allowed to become the Pope of the Nestorians, but a person called Gabriel stopped him.
Dia seharusnya bisa menjadi seperti seorang paus ya bagi para kaum Nestorian, tetapi tampaknya seorang yang namanya Gabriel itu menghentikan dia. And maybe this Gabriel is the origin of the story of the angel Gabriel. Dan mungkin orang yang bernama Gabriel ini yang menginspirasi ya dari mana malaikat Gabriel, dari mana cerita-cerita mengenai malaikat Gabriel ini. He was considered a saint and sent missionaries as far away as China, which sounds very like what Muhammad did. Ya, dia disebutkan adalah seorang yang suci ya, seorang suci, dan dia ditugaskan untuk menjadi misionari ya, sampai jauh sampai ke Cina. Ya, tampaknya ini sama seperti yang dilakukan Muhammad. Iyas ibn Kapisa, he was the king in the right place and time where Sabios says Jews met Muhammad. Sekarang kita lihat Iyas ibn Kabisah. Ya, dia adalah seorang raja. Ya, dia berada di waktu dan tempat yang tepat ya, di mana Sebeos ya itu mengatakan orang-orang Yahudi ini bertemu dengan Muhammad. If we remember back, one source said that Muhammad was the first king of the Arabs. Tadi kalau kita flashback ya, kita balik tadi ada satu sumber yang mengatakan Muhammad ini adalah raja Arab yang pertama. So if we find out who the king was, then we will find Muhammad. Jadi kalau kita tahu ya siapa raja ini, maka kita bisa menemukan siapa Muhammad. Sabios was writing in the 660s, and he said, 12 peoples representing all the tribes of the Jews assembled at the city of Edessa. Heraclius ordered that they should go and stay in their own place. Sebeos ya ini kira-kira tahun 660-an ya disebutkan ya ada 12 orang yang mewakili tiap-tiap suku Yahudi yang berkumpul di kota Edessa. Ya, kemudian Heraklius ya itu memerintahkan kalau mereka harus pergi ya dan tinggal di tempatnya masing-masing. The Jewish exilarch, which is the Jewish leader, resided in Babylon, so their own place was probably down in Babylon. Jadi para pemimpin Yahudi ini ya itu tinggalnya di Babylon. Ya, jadi kemungkinan ketika Heraklius menyuruh mereka kembali ke tempatnya masing-masing, yaitu menyuruh mereka untuk kembali dari Edessa ke Babylon. Notice the direction of the arrow, because later Sabios says that on their way there they met Muhammad. Ya, sekarang perhatikan tanda panah itu yang oranye, teman-teman, dari Edessa ke Babylon, ya. Karena dikatakan nanti Raja Sebeos ini di dalam perjalanannya dari Edessa ke Babylon ini bertemu dengan Muhammad. But this is obviously a contradiction, because Muhammad was supposed to be living way down south in the Hijaz. Ini tentu saja merupakan satu kontradiksi, ya, karena seharusnya Muhammad ini kan tinggalnya di Hijaz, di daerah selatan. And this source is exactly 100 years earlier than Ibn Ishaq's Sirah. Sumber sejarah cerita ini 100 tahun lebih awal daripada tulisan Ibn Ishaq di dalam Sirat. So therefore I trust this more than the much later source of Ibn Ishaq. Jadi saya sih lebih mempercayai sumber cerita ini ya daripada tulisan Ibn Ishaq di dalam Sirat. So Sabios says, so they departed, taking the road through the desert to Tashkistan, Arabia, to the sons of Ishmael. The Jews called the Arabs to their aid and familiarized them with the relationship they had through the books of the Old Testament. Jadi Sebeos ini berkata ya, mereka pergi ya, mereka mengambil jalan melalui padang gurun ke Takastan, Arabia ya untuk menemui anak-anak Ismail ya, atau keturunan Ismail. Orang-orang Yahudi ya memanggil orang-orang Arab ini untuk membantu mereka, kemudian ya secara ramah tamah ya dengan mereka menjalin satu hubungan dan mereka memberikan atau membacakan buku bersama, buku Perjanjian Lama ya, buku orang Yahudi Perjanjian Lama ya. Mereka menjalin hubungan dengan mereka dengan memberikan buku-buku ini. What does Tashkistan mean?
it means the land of the Tayyaye. And we heard earlier that the tribe of Muhammad was the Tayyaye of Muhammad. Now it makes sense. Daerah Takastan ini dikenal sebagai daerah suku Tayyaye. Jadi kalau tadi kita melihat Muhammad katanya berasal dari suku Tayyaye, maka cerita ini menjadi masuk akal. And this is where Tashkestan was. Dan yang saya beri warna merah ini adalah Takastan. One of the places that you can see in the red rectangle is Ctesiphon, which is also called Medina. Anda lihat yang saya beri warna merah ini, di dalam kotak warna merah ini ada tempat namanya Ctesiphon, disebut juga Medina. Medina in Arabic means city, and Ctesiphon was the old city or the old Medina. Medina dalam bahasa Arab itu artinya sebuah kota ya, atau kota, dan Ctesiphon ini artinya adalah kota kuno atau kota tua. The capital of Tashkestan was Hira. Ibu kota dari Takastan ini adalah Hira. Sabius continues, although the Arabs were convinced of their close relationship, they were unable to get a consensus from their multitude, for they were divided from each other by religion. In that period, a certain one of them, a man of the sons of Ishmael named Mahmad, became prominent. Kemudian Sabius ini berkata ya, walaupun orang-orang Arab ini yakin ya mereka mempunyai hubungan yang dekat, tapi mereka tampaknya tidak bisa mengambil hati banyak orang di situ karena mereka ini terpecah oleh agama ya. Jadi ada beberapa agama di situ. Di dalam masa periode ini ada seorang anak Ismail namanya Mahmed ya. Namanya seorang anak Ismail namanya Mahmed yang menjadi seorang yang sangat menonjol di situ. A sermon about the way of truth, supposedly at God's command, was revealed to them, and Mahmed taught them to recognize the God of Abraham, especially since he was informed and knowledgeable about Mosaic history. Because the command had come from on high, he ordered them all to assemble together and to unite in faith. Jadi orang yang bernama Mahmed ini yaitu mengkhotbahkan jalan kebenaran ya. Dan dia berkata ini adalah perintah daripada Tuhan yang diwahyukan kepada mereka. Dan Mahmed ini mengajar mereka ya untuk mengenali Allah daripada Abraham. Ya, karena dia itu sudah mendapatkan pengetahuan atau informasi mengenai cerita-cerita tentang Musa ya. Kemudian karena perintah ini berasal dari atas ya, dia mengklaim ini dapat wahyu ya. Dia Mahmed ini ya mengumpulkan mereka dan memanggil mereka ke dalam satu iman yang sama. Who has the authority to order people to assemble together except a king? But the king at that time wasn't a person called Mahmed, it was Iyas ibn Kapisa. Jadi siapa sih yang punya otoritas ya untuk mengumpulkan orang-orang ini ya, kalau bukan dia seorang raja ya. Tetapi raja pada waktu itu bukan bernama Muhammad tetapi bernama Iyas ibn Kapisa. Let's look at some additional clues. Sekarang kita melihat beberapa petunjuk tambahan ya. The Zuqnin Chronicle 775 says their first king was a man from among them whose name was Muhammad. Kalau kita lihat riwayat Zuqnin ini kira-kira tahun 775 ya, mengatakan raja pertama ya dari antara mereka itu namanya adalah Muhammad. The Hispanic Chronicle of 754 says the Saracens rebelled in 618, the 7th year of the Emperor Heraclius, and appropriated for themselves Syria, Arabia, and Mesopotamia, more through trickery than through the power of their leader Muhammad, and they devastated the neighbouring provinces, proceeding not so much by means of open attacks as by secret incursions.
Ya, kalau kita melihat juga dari riwayat Hispanik ya, ini tahun 754 dikatakan di sini orang-orang Saracen, ya ini seharusnya merefer kepada orang-orang Muslim ya, itu memberontak di tahun 618. Ini pada tahun ke-7 pemerintahan Kaisar Heraklius ya. Dan mereka memberontak, mereka mengambil daerah Syria, Arabia dan Mesopotamia. Mereka memberontak melalui satu pemimpin mereka ya yang kemudian berkuasa namanya Muhammad ya, kemudian ya mereka melakukan serangan ya kepada negara-negara tetangganya. There are a number of things which are of interest to us. Ada beberapa hal yang menarik di sini. The first is, do you notice that it says they rebelled in 618, not 622, the year of the Hijrah. So it's 4 years earlier than the Islamic tradition says. Jadi kalau kita lihat di sini tanggalnya, ini 4 tahun lebih dulu ya daripada tahun Hijrah. The other thing to notice is that all of this happened way up north. Syria, Arabia, and Mesopotamia are all connected around that area of Tashkistan, the land of the Tayyaye. Jadi kalau kita lihat di sini ya daerah ini berkaitan dengan daerah Takastan tadi ya, Syria, Arabia dan Mesopotamia. Ini adalah daerah suku Tayyaye. We can see that this is a different version of events than that which Ibn Ishaq wrote just 10 years after this chronicle. Jadi kalau kita lihat ini dua kejadian yang berbeda ya, yang tidak sama seperti yang ditulis oleh Ibn Ishaq 10 tahun kemudian. Why did he write his Sirah so different from this chronicle? Was it because the Abbasids needed a new story further south in the new Mecca? Kenapa ceritanya ini ada dua kisah yang berbeda ya dikisahkan, ada dua kejadian yang berbeda di sini. Apakah Abbasid ini punya semacam ada kepentingan politik di situ sehingga dia memerlukan seorang pemimpin baru atau tokoh baru? Reminder, Thomas the Presbyter said Muhammad was the leader of the Tayyaye too. Tadi kalau kita ingat ya, Thomas ya sang imam ini atau sang presbiter ini juga mengatakan Muhammad itu adalah pemimpin dari suku Tayyaye juga. A prominent leader in the Tayyaye tribe at the time was Iyas ibn Qabisa al-Tay. Pemimpin suku Tayyaye pada waktu itu ya namanya adalah Iyas ibn Qabisa al-Tay. Al-Tay is the Arabic for the Syriac word Tayyaye. Al-Tay ini adalah nama Arabik ya untuk bahasa Syriak daripada Tayyaye. So we can see that the Tayyaye of Muhammad is the Tayyaye of Iyas ibn Qabisa. Jadi kalau kita lihat di sini suku Tayyaye yang dimaksud Muhammad berasal dari suku Tayyaye ini adalah suku yang sama ya, suku Tayyaye yang sama dari mana Iyas ibn Qabisah ini berasal. So in conclusion, I would say that Iyas was a big inspiration for the later biography of Muhammad. Jadi kesimpulan saya, Iyas ibn Qabisah ini pengaruhnya sangat besar di dalam penulisan biografi Muhammad. But they threw out most of the history and changed it to a mythology. Tetapi sebagian besar ya mereka membuang fakta sejarahnya dan memasukkan mitos-mitos di situ. So here's a source that confirms what I have said. Jadi ini adalah sumber-sumber yang menguatkan pernyataan saya. It says here, it was a man of Tayyi, Iyas bin Qabisa, whom Husro appointed after Al-Numan's death as the first and last non-Lakhmid governor in Al-Hira. Ya, ini adalah sumbernya ya, dikatakan ada seorang dari Tayyaye namanya Iyas ibn Qabisah yang mana Khusra itu menunjuk dia ya setelah Al-Numan mati ya sebagai yang pertama dan terakhir seorang gubernur bukan orang Lakhmid
ya, yang menjadi gubernur di Al-Hijrah. We have an early poem from the 7th century that was written to praise Iyas, and we learn from that poem that Iyas was very fond of camels. Kita mempunyai tulisannya sebuah puisi pada abad ke-7 yang sangat memuji Iyas ini. Iyas dikatakan ini sangat suka dengan unta. And we will see later this is in a very important detail about the person who founded the Tayaye kingdom. Iya, dan ternyata terbukti ya, Iyas ini merupakan orang yang sangat penting dari kerajaan Tayaye. Dia menjadi orang yang berkuasa. Another possible person that inspired the mythology of Muhammad is Khalid. Kemungkinan lain, seseorang yang menjadi inspirasi daripada biografi Muhammad, ini adalah seorang yang bernama Khalid. A contributor to the channel, Joe, to my channel, has argued that Umar is the same person as Khalid mentioned in the sources, and that he became a Christian taking on the name Muhammad. His conquests may also have added to the myth. Ya, jadi salah seorang yang menjadi sumber saya di channel saya itu namanya Joe, ya. Dia mempunyai argumentasi kalau Umar itu adalah orang yang sama, ya, yang sama dengan orang yang bernama Khalid yang disebutkan di dalam beberapa sumber tulisan Islam. Kemudian dia menjadi seorang Kristen, dia mengambil nama Muhammad. Dan kemudian penaklukannya itu mungkin saja hanya tambahan-tambahan kepada mitos ini. All of these people are like ingredients from which they made the Muhammad cake from. Jadi orang-orang ini tadi yang saya sebutkan ini mungkin juga adalah kayak bahan-bahan resep ya untuk membuat satu kue di mana ada mitos bernama Muhammad. Chinese sources offer us more clues. Kalau kita lihat sumber daripada orang-orang Cina, ya, ini memberikan kita petunjuk yang lebih baik. Chinese sources tell us that the founder of Islam wasn't an Arab, but a Persian. Ya, jadi sumber daripada orang-orang Cina ya itu mengatakan kepada kita bahwa pendiri dari Islam ini bukanlah orang Arab tetapi orang Persia. And this is really interesting because the first followers of the I'll say that again. This is interesting because the leaders of the Tayaye told the Chinese that themselves. Are you there, Sophia? Yeah, I lost my signal. Can you repeat the last sentence? Yeah. The leader of the Tayaye? Yeah. This is interesting because the leaders of the Tayaye tell the Chinese that themselves. Oh, oke. Ini sangat menarik ya, karena pemimpin suku Tayaye sendiri yang mengatakan ini kepada orang Cina. And they tell them that really early in 651. Mereka mengatakan ini kira-kira tahun-tahun yang sangat awal ya, kira-kira tahun 651. But 110 years later, Ibn Ishaq changed it so that he was not a Persian but an Arab. Tetapi kira-kira 110 tahun kemudian Ibn Ishaq ya mengubah ini ya bahwa pendiri daripada Islam ini bukanlah orang Persia tapi Arab. But what's interesting is not only was the first person a Persian, but a whole line of people who were the first caliphs were also Persian. Tapi yang menjadi sangat menarik ya dikatakan di sini bukan hanya pendirinya saja yang orang Persia, ya tetapi seluruh pengikut-pengikut awal daripada Muhammad ya ini juga orang Persia atau khalifahnya itu adalah orang Persia semua. Some of the caliphs' names also tell us that they were Persian. For example, Yazid
is a Zoroastrian name which refers to a Zoroastrian god, an emanation of God. Jadi contohnya nih Khalifah yang bernama Yazid, ini adalah nama dewa Zoroastria ya, ini orang Persia. So we can see that Islam was begun by a long line of Persians, but also, as we learned earlier on, the people who wrote the hadiths were also Persians. Jadi bukan hanya pendiri ya, atau kita lihat permulaan daripada Islam ini banyak pengaruh dari Persia ya atau orang Iran, tetapi juga orang-orang yang menulis hadis ini adalah kebanyakan orang Persia atau orang Iran. And yet we are all led to believe that this was all started by an Arab. Tetapi kita diminta untuk percaya bahwa yang memulai semua ini adalah orang Arab. So the name of this source is the Ju Tang Shu. Ini adalah sumber lainnya, namanya adalah Ju Tang Shu. Dashi situates in the west of Persia. During the year of Dayi of Su dynasty, there was a Persian man herding camels in the mountain Jufin-Modina. Dasi, ya ini situasinya atau lokasinya ini ada di sebelah barat daripada Persia. Ya, pada tahun Daye ya katanya dari dinasti Sui, ada seorang Persia yang sedang mengembalakan unta-untanya di gunung Jufin-Modina. We can see there a reference to a Persian man herding camels, and we know that Iyas was very fond of rearing camels. Kita lihat di sini dalam cerita ini ya ada seorang Persia yang sedang mengembalakan unta-untanya, dan tadi kita lihat ya Raja Iyas tadi memang sangat suka dengan unta. At that time, Tashkistan, which is Iraq essentially, was part of the Persian Empire. Pada saat itu Takistan yang ada di Irak ini merupakan bagian daripada kerajaan Persia. That's why it says that Dashi situates in the west of Persia. Karena itu dikatakan di sini Dashi itu lokasinya ada di sebelah baratnya Persia. Dashi is what the Chinese call the Taiyaye. Dashi ya ini apa yang orang-orang Cina katakan mengenai suku Taiyaye. One day a lineman appeared out of nowhere telling him, there are 3 caves in the west side of Jufin-Modina mountain. A large amount of weapons is stored inside the caves and you can go and retrieve them there. There is also a black stone with text carved on it. You will become the king if you read and do what the carved text on the black stone tells you. Ya, dikatakan lagi ya di Jiu Tangsu ini, suatu hari ya seorang raja ya katakan manusia singa katakan di sini ya, tapi bisa saja di sini merujuk sebagai seorang raja menampakkan diri entah dari mana ya, kemudian mengatakan kepada dia ada 3 gua ya di sebelah selatan dari Jufin-Modina, jadi sebelah selatan daripada gunung Jufin-Modina ini. Kemudian dikatakan di situ ya tersimpan banyak senjata di dalam gua-gua ini dan kamu bisa pergi dan mengambil senjata-senjata itu. Kemudian di sini dikatakan juga ada sebuah batu hitam dengan tulisan yang diukir di atasnya. Dan kamu akan menjadi raja kalau kamu membacanya. Ya. Dan melakukan apa yang terukir ya di atas batu hitam itu. Kalau kamu melakukan apa yang terukir di atas batu hitam itu. I believe that this is referring to Iyas, who's the Persian man, and the lion man is a king, and that is Khusro. Saya percaya manusia atau orang yang dirujuk di sini adalah Iyas. In 602, Numan was arrested by Khusro. Ya, pada tahun 602 Numan itu ditangkap ya oleh Khusro. But Khusro was worried about Numan's weapons, so he asked Iyas to go and collect them. Tetapi Khusro ini khawatir ya dengan senjata-senjata yang dia simpan, jadi dia menyuruh Iyas ya untuk mengambilnya.
And he promised that if he did this, he would be made king instead of him. Dan dia berjanji ya kalau Iyas mau melakukan ini maka dia akan menjadi seorang raja. The Persian then followed the lineman's words and did find a large amount of weapons and the black stone with carved text telling them how to raise an army and rebel against the Persian dynasty. The Persian then recruited fugitives and then crossed the river Hingay, or the Euphrates, to raid the caravans on the trade route. He then claimed himself to be the king and set up a separatist regime in the western part of Sassanid Empire. The newly founded kingdom, separatist regime, then repelled and defeated numerous subsequent Persian and East Roman Empire invasion forces. Jadi dikatakan lebih lanjut di dalam Jiu Tangsu ini ya, cerita ini ya. Orang-orang Persia ini ya kemudian mengikuti apa yang dikatakan oleh The Lion's Man tadi ya, manusia singa tadi. Kemudian mereka menemukan nih senjata dalam jumlah besar dan menemukan sebuah batu hitam yang di atasnya itu ada diukir suatu tulisan ya, yang menyuruhnya untuk bagaimana caranya dia membangun suatu pasukan dan memberontak melawan Persia ya, dinasti Persia atau dinasti Sasanid pada waktu itu. Kemudian orang-orang Persia ini kemudian mereka merekrut ya para pemberontak-pemberontak dan mereka menyeberangi sungai Hengge yaitu sungai Efrat ya, sungai Efrat ya. Kemudian mereka merampok karavan-karavan yang sedang lewat ya pada rute perdagangan itu. Kemudian dia memproklamasikan dirinya sendiri sebagai raja ya, dan dia memisahkan diri dari rejim Sasanid, dari kerajaan kerajaan Sasanid ya, kekaisaran Sasanid pada waktu itu, mendirikan kerajaannya sendiri ya. Kemudian dia mendirikan kerajaan baru yang terpisah ya. Kemudian dia juga menaklukkan beberapa daerah Persia dan Fulin ya dengan pasukan yang besar ya. So Iyas was made king in 602 and he and the Tayayi rebelled in 618. Jadi Iyas ini menjadi raja ya kira-kira tahun 602. Kemudian dia dan pasukannya ini memberontak kira-kira tahun 616. Al-Tabari confirms this. Al-Tabari mengkonfirmasi kisah ini. We see a similar story in Al-Tabari, except the Persian man is called Iyas bin Ibn Kapisa and the lion man is Khosrow, the Persian emperor. Tabari juga menyebutkan kisah yang hampir sama ya. Kecuali nama orang Persia itu yang disebut Iyas ibn Kabisa dan manusia singa ini dia sebut Khosrow ya, kaisar Persia. So while all of this was begun by a Persian, many of the people who became their soldiers were Arabs living in that area. Walaupun pemberontakan ini dimulai dengan orang-orang Persia ya, tapi kebanyakan pasukannya ini adalah orang-orang Arab yang tinggal di daerah situ. However, the same sources notice that a new story appears with the Abbasid envoy in the 750s. Ada cerita yang sama ya, yang mirip-mirip ya, ini di dalam Kekhalifan Abbasid kira-kira tahun 750. It is quite amusing that when the new envoy came to the Chinese, they were scratching their head because they noticed that the story that the Tayayi told them had changed. Ya, pada waktu pasukan ini tiba di Cina ya, mereka itu garuk-garuk kepala ya. Jadi mereka kebingungan ya, karena cerita mengenai suku Tayayi ini ya sudah diubah sama mereka. The Tang government noticed something odd when they received envoys from the Tayayi during the years of Qi Day, 756 to 758 AD. They were told a completely different story of how the Dashi were founded. This time, Muhammad's name appears. Jadi pemerintahan daripada dinasti Tang ya ini mengamati ini ada sesuatu yang janggal, yang aneh nih ketika mereka menerima rombongan
ini pada tahun Side, ya kira-kira tahun 756-758 Masehi. Mereka ini diceritakan cerita yang berbeda nih ya mengenai bagaimana Dashi ini ditemukan. Ya, inilah pertama kalinya nama Muhammad itu muncul. And it's worth pointing out it was because the Abbasids had taken over that they wanted this story to have changed. Ya, ini dikarenakan dinasti Abbasian pada waktu itu mulai berkuasa ya, dan bagaimana cerita ini kemudian diubah. They wanted a new story that would support their claims to be the leaders. Mereka mau cerita atau kisah yang baru ya, yang akan We've lost you. Hello, brother? Yep. Lost Yeah, you there. Okay. You hear me now? Yep. Will I continue? Yes, I already translated for you. Okay, great. There was a man from Banu Hashim called Mokimo, or Muhammad, who was very brave and wise and was hailed as the king by the tribe people. The king Mokimo then expanded the kingdom's territory, stretching across 3,000 leagues from east to west with his mighty forces. Kemudian dikisahkan lagi ya, ada seorang dari Banu Hashim di sini ya, bahasa Cinanya, yang disebut dengan Mokimo atau Muhammad ya, yang sangat berani, dikatakan sangat berani, sangat bijak, dan kemudian menjadi raja bagi sukunya ya. Raja Mokimo ini ya kemudian memperluas kerajaannya, wilayah kerajaannya itu kira-kira 3.000 li, ini ukuran Cina ya, 3.000 li dari timur ke barat ya, dengan pasukannya yang sangat kuat. What is interesting is that instead of the Tayeye, this source also refers to the Quraysh instead of the Tayeyes. So we can see that the Abbasids have changed the story to suit themselves. Ya, jadi kalau kita lihat di sini nih ceritanya sudah diubah ya, bukan lagi suku Tayaye, tapi ini adalah suku Quraisy dari Banu Hashim. Jadi kita lihat dinasti Abbasian ini ubah ceritanya. The Chinese source says the leaders were all Persian. Orang-orang Cina mengatakan ya, semua para pemimpinnya ini adalah orang-orang Persia. Try and remember that this is not the Chinese ideas, but it is what the Tayeye told them. Sekarang kalau kita ingat ya, bahwa ini bukanlah pendapat dari orang-orang Cina ya, mereka diberitahu oleh orang-orang suku Tayaye sendiri. There were 11 Persians who came, and according to their rank as Moshu, were transformed into kings. After this, the masses gradually gave their allegiance, and subsequently Persia was extinguished and Byzantium was crushed. Dikatakan ada 11 orang Persia yang datang, ya. Dan menurut klaster ya, derajat mereka itu sebagai seorang Moshu ya. Kemudian mereka itu dinaikkan menjadi raja-raja ya. Kemudian setelah ini setelah mereka memberikan penundukannya ya, dan akhirnya Persia ini menjadi punah ya. Kemudian Bizantium atau Fulin ini juga akhirnya dihancurkan pada waktu itu. Even though the Islamic tradition says it was outsiders who attacked Persia, really it was insiders, and what we see is a civil war rather than a battle between the Arabs and the Persians. Jadi kalau kita dengar cerita ini bukanlah peperangan dengan pihak luar, tetapi ini perang sipil ya, jadi perang antara kedua suku ini sendiri. In all of this, the Arabs were merely used as part of the army that the Persian leaders were leading. Ya, pada waktu ini orang-orang Arab ini digunakan sebagai pasukan daripada orang-orang Persia. Perhaps they made up the myth of an Arab prophet in order to keep the Arabs happy. Mungkin mitos ini ya, bahwa Muhammad ini berasal dari Arab ya, ini
untuk membuat para pengikut pasukannya tadi yang kebanyakan orang-orang Arab ini supaya senang gitu dengar cerita ini. Jadi dikatakan ini nabinya memang orang Arab. Many of the Hadiths don't seem to be very complimentary towards this Arab prophet, and it is hard to know whether they originally were meant to be taken seriously. Banyak dari hadis-hadis ini itu tidak memuji ya Nabi Arab ini. Jadi ke hadis-hadisnya ini kebanyakan tidak berbicara yang baik ya mengenai Nabi Arab ini. Jadi ya kita nggak tahu nih apa bisa mengambil hadis-hadis ini secara serius gitu ya. Apakah hadis-hadis ini bisa dipercaya atau tidak? Terima kasih. That's it from me. Thank you. Brother, your material is very difficult and it's very new for us. Yeah, it's. I've been working on that for the past 2 years, so yeah, I've never heard before. I've never heard it before. Yeah, you did very well. I guess so, but I guess we have to translate it more. Yeah. So, are there questions from the audience? And we have to get deeper into your material. Baru banget, saya baru dengar. Yeah, there are some questions from the audience. Pertanyaan pertama dari Arumi, terlihat jelas bahwa Mr. M ini sangatlah mitos. Namun, apakah sosok Nabi yang tertulis ini? Apakah Anda mempercayai sosok Nabi ini antara lain Abdul Malik atau Ibn Ishaq? Lalu, apakah tujuan dan motif mereka menjadikan dongeng ini menjalar ke seluruh dunia? Apakah ada hal politik di dalamnya? It is clear that this Mr. M is very mythical, but who is this written prophet? Do you believe that this prophet could be one of these figures like Abdul Malik or Ibn Ishaq? Then what was their purpose and motive for making this fairy tale worldwide? Was there anything political in it? Yeah, good question. I think there is a good reason to create a religion. If you can imagine, they had started this empire that was being led by Persians, and there was always a danger of further civil wars happening. There was already 2 fitnas before Abdul Malik had taken over. So the number one concern that they had was trying to unite everyone. So one great way of uniting people is to have a common religion. So I think one of the big motivations was to have a religion that would be all about submission, which is the opposite of rebellion. So I would say that was a large part of the reasoning behind starting this religion. And while Abdul Malik started it, the religion at that stage would have been very different to what it is now, because with every new caliph, new details were added to the religion, so it gradually morphed over time. So if you can imagine, at the time of Abdul Malik, they didn't have a seerah of Muhammad. What they meant by Muhammad is unclear. For example, if we look at the rock inscriptions that are found on the Dome of the Rock, they refer to Muhammad, but they could easily also be referring to Jesus. It's quite ambiguous at that time. It becomes more clearly about an Arab prophet later. But what's interesting is if you look at the rock inscriptions right through the 7th century, it is almost impossible to find references to a Muhammad at that time, which is kind of peculiar, because if he was really a historical figure, you'd imagine that there would be rock inscriptions everywhere. But it's only in the 730s that you start to see popular rock inscriptions referring to Muhammad. But of course, by that stage, the Hadith makers were generating an interest in this person. But prior to that, no one seems to be aware of a Muhammad, which is very odd. The only thing we do have is some inscriptions on coins that refer to Muhammad. But even in those early coins that we have from the 7th century, the word Muhammad is often featured with a cross, which might indicate that who they're referring to as Muhammad isn't the Arab prophet, but to Jesus.
So that's quite interesting. So I think the Syriac speakers were in the custom of referring to Jesus as the praised one, or Muhammad. And I think later, the myth makers kind of changed that to make it refer to someone else, a fictional Arab prophet. But obviously they had the guy called Iyas ibn Kapisa who started the revolution. So they had the basis for a story, but it was kind of obvious that he was a Persian, so they needed to change that story radically if it were all to work. So I hope that answers that question. Ya, baik. Berikutnya ada pertanyaan kedua, yaitu dari Hana Ines. Sebelum saya meninggalkan Islam, saya ada kecurigaan bahwa saya berpikir bahwa ini adalah suatu yang fiksi. Apakah dia adalah orang yang real? Pertanyaannya, siapakah yang menciptakan cerita fiksi ini? Lalu tadi untuk tujuan dan tujuan atau motifnya hampir sama dengan pertanyaan sebelumnya ya. Okay. The next question. Long before I left Islam, I had this suspicion. I would think that this Mr. M might be fictional and it couldn't be a real person. The question is, who actually made this fiction story? Good question. I think the story gradually evolved over time. It's kind of like what happens if you have I don't know if you've ever seen a swarm of birds in the sky, and each one flies a little bit apart from the other, and gradually they make an image in the sky. Who is responsible for that image in the sky? Well, it's a bit of all of them. So essentially, if you take the hadith makers, they all twisted and changed details of the story. It's a bit like Chinese whispers. So the story gradually changed over time. But I think the key person, would be Ibn Ishaq. But as we know, Ibn Ishaq's version of Muhammad's story had to be changed later in the 820s by Ibn Hisham. So whatever was in that version, the later Abbasids were not happy with it because maybe it was too obvious that it was a fairy tale. So they needed to change it. So it's a combination of factors. Probably there were lots of people involved in revealing different details of the story, and probably there were details of the story that were dropped from the early days that didn't quite work. It didn't hold together. So every time there was, sorry, I'm talking too much. Let me give you a chance to translate. All right, thank you. Maybe this is the last question from Ferdinand. Apakah doktrin Jacobi berbicara tentang Mr. M ini, atau hanyalah sebuah mitos yang dibuat? Lalu siapakah sebenarnya sosok histori ini yang disebut Arabian prophet? Okay. Do you think the Jacobite doctrine tells us about Muhammad, or just a myth made up? Or who is this? Then who is this historical figure who is called the Arabian prophet? Good question. The person that is being referred to is living in the 630s. One suggestion that has been given by a contributor to my channel is that it could have been Khalid, otherwise known as Umar. And he started off as being a really violent person, but he speaks very fondly of an Egyptian priest, which would suggest that maybe he converted and became a Christian. So perhaps that's who the prophet that is being referred to is.
I'm just giving you time in case anyone needs to translate Okay. that. Maybe Bu Sufiatu mungkin bisa. Sophia there? No, she's gone. Yeah. My internet is unstable, brother. Okay. So my signal Yeah. is off and on and off. So Oh, we will add some subtext later, so we Okay, can that's translate it in Indonesia. yep. Okay. All right. Thank you very much, Brother Mel, for your suspicious insight, your precious insight, and Sister Sophie for translating. This is the end of the session. Thank you all for listening. Don't forget to support Brother Mel's channel. Okay, now I would like to invite Sister Lindsay to lead the closing prayer.